अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़। आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो चुका है, जिसके मुताबिक PTI पहले नंबर पर रही, जबकि हुक्मरान जमात यानी कि नून लीग चौथे मरहले पर रही है। PTI की जीती हुई सीटों की बात की जाए तो PTI ने इस इलेक्शन में 440 सीट्स अपने नाम की हैं, जबकि नून लीग सिर्फ 262 सीट्स हासिल कर सकी है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं साबका डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जाफरुल्लाह खान साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो नून लीग के हारने की, शिकस्त की वजह आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, अभी आपने बताया कि नून लीग की हुकूमत, तो कश्मीर में आपको पता है कि वहाँ नून लीग की हुकूमत नहीं है बल्कि PTI की हुकूमत है। और जहाँ भी गवर्नमेंट होती है किसी भी पार्टी की, तो उसके असरात आवाम में, फिर जनाब वो सरकारी मशीनरी उनके बेदरेक इस्तेमाल होती है, स्पेशली कश्मीर में। तो हम मेरे ख्याल में सेकंड फेज़ के दूसरे तीसरे दिन पहले हम विज़िट किया था वहाँ कश्मीर, रावलाकोट, पहुँच वगैरह, दीरकोट में। तो वहाँ में हमने देख लिया, लोगों से इस हवाले से हम पूछ भी रहे थे कि इलेक्शन में आप किसको वोट करेंगे, यानी नून लीग को, PTI को, पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद उम्मीदवार जितने हैं। बहरहाल वो रिज़ल्ट PTI हासिल नहीं कर सकी जो उन्होंने साबिका जो उनके इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, उनमें उन्होंने हासिल किया था। इतनी पजराई भी नहीं मिली है। आप देखें, मुजफ्फराबाद जो उनका हेड क्वार्टर है, वहाँ से नून लीग ने स्वीप किया है, 12 सीटें उन्होंने जीता है। तो ये इलेक्शन में इस तरह होता रहता है, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी। एक तो खान साहब की जो तकारीर है या उसकी जो एक फार्मूला या बयानिया जिसे हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान, तब्दीली, नया आज़ाद कश्मीर, नया गिलगित बल्तिस्तान, तो ये झूठे वादे और इन पे लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो बाद में उनको पता चलता है ये इन्होंने झूठ बोला है। तो अभी हम देखते हैं आगे उनका क्या बनता है। बेशक जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक कोई 440 या 45 सीटें उन्होंने जीता, 262 जो है आए हैं PMLN को, और तीसरे पे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी है, और दूसरे नंबर पे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार की कोई एक उनका ठिकाना होता नहीं, हो सकता है वो नून में आ जाए, हो सकता है वो किसी और जवान में चले जाए। उम्मीद बाकी है, उम्मीद बाकी है। तो उनकी इंडिपेंडेंसी जो है ना वो बरकरार नहीं रख सकती है। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अब उनकी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में, और उन्होंने पैसों का बेदरेक इस्तेमाल किया। वहाँ पे जनाब तंदली हो सकता है वो भी किया होगा, और सरकारी मशीनरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिस तरह हमारे GB में होता है कि हमारी गवर्नमेंट थी और 2/3 मेजॉरिटी से हम गवर्नमेंट कर रहे थे, बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चल रही थी वहाँ पे। इधर से खान साहब आया, उसने सारा तलपट करके वो अपने वज़रा को भेज के, सेक्रेटरीज को भेज के पूरा 2020 का रिज़ल्ट जो है पूरा चेंज करके रख दिया। अब ये देख ले, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस वक्त लोड शेडिंग उरूज पे है। गंदम का वहाँ पे कहत है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में और जो प्रेस मीडिया है उनमें, कि वहाँ रोज़ाना कहीं ना कहीं धरने, हड़ताल, जुलूस, जलसे होते हैं बिजली के लिए और इस वक्त गंदम के इशू के लिए। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने इतना झूठ बोला है पाकिस्तान के अंदर कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसकी झूठ से हम सब की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। देखते हैं आज़ाद कश्मीर में आगे क्या बनता है। आपने जिक्र किया इमरान खान साहब के बयानिए का। वो अक्सर अपनी तकरीर में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें वो अक्सर कर जाते हैं कि आवाम को एक उम्मीद नज़र आती है और फिर वो उससे अपने डिसीजन से पीछे भी हट जाते हैं। लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकला वो भी हमने देखा। अब उन्होंने एक नई बात की है कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। आपको लगता है कि असम्बलियाँ तोड़ना ही नए इलेक्शन का वाहिद हल है, या वाकई ही इमरान खान साहब अपने इस बयान पर कायम रहेंगे? देखिए, खान साहब का मेरे ख्याल में कोई बयानिया है ही नहीं। उसका बयानिया झूठ है, यू टर्न है। अब उसने सबसे पहले क्या कहा पाकिस्तान के अवाम को, जब 2014 में इसने यहाँ धरना लगा इस्लामाबाद में, तो वो यही कह रहा था, जी मैं पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा और पाकिस्तान के अंदर मैं तब्दीली लेके आऊँगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों से पैसे निकालूंगा। एक भी बात उसका आज तक सच साबित नहीं हुआ है। वो कह रहा था जब मैं गवर्नमेंट में आऊँगा तो 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और बिलियन ट्री सोनामी, पता नहीं क्या क्या वादे उसने की। अभी क्या कह रहा है जी
جی باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میری غلطی تھی، MKM کے ساتھ الائنس میری غلطی تھی، اب فلاں کو اس طرح کرنا میری غلطی تھی، چیف الیکشن کمشنر کو لگانا میری غلطی تھی، اچھا رشیا جانا میری غلطی تھی، فلاں یہ کرنا میری غلطی تھی. اب وہ سارے غلطیاں اپنے سر پہ لے رہا. سر ایسی اب ہی آپ دیکھیں غلطیاں جو وہ بیانیہ اس نے وہاں کیا کہتے ہیں 23 مارچ کو اس نے پبلکلی کہا تھا، ایک لیٹر نکال کے جیب سے، ایک کاغذ ہم نے تو دیکھا نہیں وہ لیٹر ہے یار، ویسے فیک کاغذ ہے، وہ لہراتا تھا اس طرح جی یہ امریکہ نے سازش کیا، امریکہ سے یہ بیانیہ آیا، امریکہ کی وجہ سے. پچھلی دفعہ کہا جی نہیں جی امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہونا چاہیے، ان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، تو یہ ہے وہ ہے. وہ ٹوٹلی فیک نیوز، جھوٹ، اس طرح کے بیانات چلا کے لوگوں کو گمراہ کرنا. میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کے اپنے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، یا یہاں کی جو عوام ہے، ان کو دیکھ کے وہ ایک دم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو نواز شریف چور، تو فلاں زرداری چور، تو یہ چور، تو وہ چور. اب اس کو 4.25 سال کا ٹائم ملا، ایک پیسہ کسی سے ریکور وہ نہیں کر سکا، وہ جھوٹا بیانیہ تھا اس کا. اب اس کے ساتھ دیکھو یہ پرویز الہی صاحب کو وہ کہہ رہا تھا جی یہ ڈاکو ہے، سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا لٹیرا، آج 10 سیٹوں کے اوپر وہ بک گیا ہے، جھک گیا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے اپنا. اس کے علاوہ شیخ رشید کے بارے میں اس کی کیا ریمارک تھے، MKM کے بارے میں وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا. جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے جی سب کچھ ٹھیک ہے، جب حکومت سے نیچے اترتا ہے تو اس کو سب کچھ برا بلا نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں. سر پاکستانی عوام نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں شفٹ ہو چکی ہے، اور اس وقت ان کا ایک ہی سوال ہے کہ نواز شریف صاحب پرانے پاکستان میں کب واپس آ رہے ہیں. آپ کا شمار ان کے قریب ترین ساتھیوں میں ہوتا ہے، تو کیا کہنا ہے کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں جی انشاءاللہ میاں صاحب اس ملک کا فرزند ہے، ہمارا لیڈر ہے، وہ ضرور آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بھیجا بھی اس نے خود. کل وہ کہہ رہا تھا جی نواز شریف کو باہر بھیجنا بھی میری غلطی تھی. کوئی تاریخ دے دیں؟ جی وہ تاریخ تو خیر میں نہیں دے سکتا ہوں، تاریخ وہ خود دیں گے، وہ خود آئیں گے انشاءاللہ. اس سال میں یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اس مہینے آ جائے، ہو سکتا ہے مارچ تک، مجھے جو میرے انفارمیشن کے مطابق ہے مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. آگے الیکشن ہے تو الیکشن کو وہ لیڈ کریں گے، کیونکہ ہمارا قائد وہی ہے، اور پبلکلی جو عوام ہے اس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے عوام جو ہے، انشاءاللہ یہ اس کا ملک ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو لیڈ کرنا چاہیے، اور عوام بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. تو فی الحال میرے خیال میں وہ بیمار ہے تو اپنے علاج کے سلسلے میں گیا ہے لندن، تو وہاں سے ٹھیک ہو کے وہ ضرور. نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی جعفر اللہ خان صاحب کے مطابق دسمبر میں نہیں تو مارچ تک نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کریں گے. دیکھتے ہیں جی میاں صاحب کب تک واپس آ جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.